40 watts. Pwede. So, 100 watts. Tali pala. Tali. Panel. Ilaw ka. Chargeable. Sana ito malaking 40 watts. Pero mas maganda yung 100 watts. Sana kasi siguro sana itong panel. Sana yung panel na hira. Kapit naman na ito. 10 watts lang. 10 watts. Yun yung panel nun, ano? Opo. Medyo malaki na siya rin, panel nun. 100 watts. 100 watts. Meron din siya, 300 watts. 5.3. Ayun lang. Meron tayo si Ecolum, sir, kay Parkfly, baka gusto niyo. 200 watts. Saan? Tayo, sir. 200 watts. 3.3 naman. Parkfly? Oh, 200 watts na yun, sir. Parkfly po. Parkfly. 200 watts? Oh. 3360. 33? 200 watts na yan. 100 watts. Yung kasi, sir, 5.3. Parang mas maganda yun, di ba? Ecolum to eh. Mas maganda siya si Ecolum yun. Mas maganda ba si Ecolum? Okay. Gambit yun. Gambit. Yung kasi, sir, Tangle. Parang bagong nilang ginagawa. Bagong dating. 200 watts. 360 na po. Sige. Kambas muna tayo.